ହୋଇପାରିବା ସେ ଅଲଗା କଥା। ଯେ ମୁଁ କୌଣସି କାର କର୍ମ ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରେ, ନମେ କର୍ମ ଫଳେ ସ୍ପୃହା। ମୋର କିଏ କଣ କରୁଛି କଣ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ନା କାମ, ସେଗୁଡିକ ମାୟାର କାମ। ମାୟା ତାର ତ୍ରିଗୁଣରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ କଥା ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଜାଣିକରି କଣ ନା ଏସବୁ ହେଉଛି ବୃଥା ଆସ୍ପଦ, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଏ ଶରୀରରେ ଆମକୁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବ, ଗୋଟିଏ କର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ଏସବୁ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଲି ଆଉ ଟିକେ ପାଇବି, ଆଉ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଇବି, ଏଭଳି କିଛି ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକାଲ ଦାଦା ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଘର କିଣିବେ ତାହେଲେ ଲୋକାଲ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବସ୍ ସେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାକୁ ବାଟରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ତେବେ ଏ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଏସବୁ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରେ ନା ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବ। କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାର, କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାର ସ୍ତେ, କର୍ମରେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭରତ ମହାରାଜ, ଯାହାର ନାମରେ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଭରତ ଥାଇ ପୁଣ୍ୟ କାମେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯାର ନାମେ, ଏଭଳି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସେ ଥିଲେ। ହେଲେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଉଦାହରଣ, ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଭାଷ୍ୟ ରୂପେ ମାନେ ଏଲାବୋରେଟର ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭରତ ମହାରାଜ ସାଧାରଣ ଏକ ମୃଗ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଜଞ୍ଜମ୍ବା ବିସ୍ମରଣ ଭାବ ତ୍ୟଜନ୍ତି ଅନ୍ତେ କଳିବର, ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେଇ ଶରୀର ପାଇବ। ଏତେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା, ଜୀବନ ସାରା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ବିଷପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର, ଏଡେ ବଡ ସମ୍ରାଟ, ସାରା ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ, ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଏଡେ ବଡ ସମ୍ରାଟ, ସାରା ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ, ସେ ଗୋଟେ ମୃଗ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ଆଉ ଆମ କଥା କଣ? ଆମ କଥା କଣ? ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରୁନେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ। ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆସିଛେ, ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରହିପାରୁନୁ, ମନକୁ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏସବୁ ଉଦାହରଣକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବା। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ କୃଷ୍ଣେ ମତି ନିବେଶ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ନାରଦ ମୁନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ କଥା। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପରଦାର କରିବା, ଉପପତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏ କଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଏକ ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା କି? କୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା କି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ କୃଷ୍ଣ ମତି ନିବେଶ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମତି ନିବେଶ କରିବା ହଉଛି ଦେନ ତେନ ପ୍ରକାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମାଦ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କାମାଦ, କାମାଦ ଦେଶାତ ଭୟାତ ସ୍ନେହାତ ଯଥା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱରେ ମନ। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଗଲା କଣ ନା ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ବ୍ରଜବଧୂମ ଭୀରିଦଂଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାନିତ ଅନୁଶୃଣୁୟାଦ ବର୍ଣ୍ଣୟେଦ ଯଃ
भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदुरोगं आश्वपहिनो इत्यचिरेण इति अचिरेण धीरः। कृष्ण कठारे मति निवेश करवा एक साधारण कथा नुह एवं कृष्ण एक साधारण वस्तु नुहंती ये भौतिक उपादान गठित एक वस्तु नुहंती से होती सच्चिदानंद विग्रह जेभଳି आमे ज्ञातरे हो अज्ञातरे हो जदि निया को स्पर्श करवा इलेक्ट्रिक को स्पर्श करवा ताहले कौन हम से गुण द्वारा आम प्रभावित हवा इलेक्ट्रिक शक मार आमको निया को धरवा हाथ पड़ ज्ञातरे हो अज्ञातरे हो ज्ञातरे हो अज्ञातरे हो आम जदि कृष्ण को ठारे मति लगेबा ताहले चिन्मय प्रवृत्ति प्रेम भक्ति मिल तेणु यही जोगु एठी महाजन माने विशेष करी नारद मुनि यहाको अनुमोदन करिसंती। ता पूर्वर गोटे सुंदर उदाहरण देइछंती नारद मुनि कौन एटा होची सप्तम स्कंध प्रथम अध्याय 28-29 श्लोक 28-29 श्लोक पाठ करंतु तो के हरे कृष्ण माताजी करंतु पाठ करंतु 28-29 माताजी पाठ करंतु प्रथम अध्याय 28-29 श्लोक प्रभु जी पाठ करिवे हाँ करंतु लोक ये 28 कीटः पेशस्पृता रुद्ध कुड्यायां तमनुस्मरन् संरम्भ भय जोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमानस्त मा पूरनुचिन्तया। अनुवाद भ्रमर द्वारा कांथ गर्तरे अवरुद्ध होई कीट जेपरी भय और द्वेषवशत केवल भ्रमर को स्मरण करी करी निजे भ्रमर हो जाए सही परी बद्ध जीव माने जदि कौनसी ना कौनसी प्रकार सच्चिदानंद विग्रह श्रीकृष्ण कथा चिंता करती ताहले सेमाने मध्य सेमानंकर समस्त पापरु मुक्त होई पारिबे। आराध्य भगवान रूपरे हेउ किंबा शत्रु भावरे हेउ निरंतर तांको चिंता करिबा फलरे सेमाने सेमानंकर चिन्मय शरीर प्राप्त हेबे। तेणु यार अर्थ कौन ना आमे जेमिति स्मरण करिबा आमे से भली अंतिम समय रे से रूप प्राप्त हेबे। एटा उदाहरण होची जे ये पेशकृत पृष्ठ ये जो भ्रमर कौन करे ना ये साग पोक गुड़ा को सब आनिकी से गाତରେ रखे हाँ गाତରେ रखिकी गोटे संकीर्ण गात से भितर ताकू सब नहीं सब साइतिकी तार मुहरे रहीकि गोटे भयंकर शब्द करिवो। तेणु साग पोक साग खाइया कथा से माटी घरे रहिला पुणी गोटे बंधन होगी गोटे घरे रहिला जेमती हमर कहा जाए ए कला पानी दिया जाए बाहर जिनस से देखि परिबनी। तबे यही अवस्था रे कौन करे भौर जेतेबेले ताकू गोटे भौं भौं करिकी तार से पक्षी घूर्णन करी गोटे शब्द करे सी एक तो अखिया अपिया भाव रही थाए एवं भयातुर होगी से भौर को लक्ष्य करी करी मृत्युवरण करे एवं भौर जन्म पाए से भौर हो जाए। भौर बोधे जो या द्वारा आमर कौन मैथुनी क्रिया द्वारा बोधे तांकर वंश वृद्धि हुए यही भली तांकर वंश वृद्धि हुए बुझिपारे। तेणु ये एटा गोटे उदाहरण अवधूत मध्य यहाको उदाहरण रूपे नहीं भगवान उद्धव को ये कथा कहते। तेणु भगवत गीता भगवत गीतार कह जाए कौन कौन
अंतकाले चमावे स्मरण मुक्ता कलेवरम जहब प्रयाति सद्मद भावम जाति नास्ति अत्र संशय। जे अंतिम काल रे मते स्मरण करी अष्टम अध्याय 5 नंबर श्लोक जे जे अंतिम समय मते स्मरण करी करी मृत्युवरण करे से मो पाखक आसीबो नास्ति अत्र संशय। एथिरे कोनोसी प्रकार संदेह ना, कोनोसी प्रकार संदेह ना। तेणु ये जो रजगुण तमगुण इत्यादि आमे यहाको परित्याग करी आमे कोन करबा ना भगवान ठारे जेन तेन प्रकारेण मति कृष्ण निवेश जे कोनोसी उपाय आमर समस्त घर अवस्था भल ना, विभिन्न प्रकार परिवेश विभिन्न आम जिते ये अच्छे समस्त विभिन्न प्रकार परिवेश रोचे। मो परिवेश आपण सहित सामान नुहे, आपण परिवेश मो सहित सामान नुहे, कि भलरे अच्छा कि मंदर अच्छा मंदिर। तेणु जेकोसी प्रकार जे किंतु सबु अवस्था कौन करवा जेन तेन प्रकार कृष्ण मति निवेश कृष्ण कठारे मति निवेश करवा ये हूँ पंथा कृष्ण चेतना पंथा। यह ग्रहण करने पड़ो, यह सर्वाधम आत्ममंगल। जदि आम यह न करवा ताहले कौन यह न कले जो या भड़कार कीट पेशकारी कीट फली आम भावर जन्म पाइबा, से जमती पाई आम से जन्म पाइबा। तेणु कौन करवा हरे कृष्ण जेन तेन उपाय कृष्ण को चिंता करिवा। बस प्रभु जी साथ न आसतु पिला माने न आसतु कहीं न आसतु किंतु मो आत्मा पाई मु दायी, मो आत्मार भल मंद पाई मु दायी। तेणु ये भली भावना रखी आमे भजन रे प्रवृत्त हेबा उचित। श्रीमद् भागवतम कौन पाठ करथिले को श्लोक? हरे कृष्ण को श्लोक पाठ करथिले? 23 नंबर श्लोक को पढ़ा। ये अध्याय 2 अध्याय 2 तो आज्ञा 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 प्रभु जी 2 रो 23 रु 32 जाय जायछु पर्यंत 34 पर्यंत 22 नंबर श्लोक रे कौन कहले? ये कहूँ कि से हिरण्यकशिपु जे नित्य आत्मा अव्यय शुद्ध सर्वगः सर्वविद पर। ये आत्मा हूँ नित्य अव्यय शुद्ध सर्वग सर्वविद सबुआडे सर्वव्यापक से। केते सुंदर कथा कही वास्तविक एक सिद्धांत को ये उपस्थापन करिछि। कारण से हूँ विष्णु कला धारण करि आछि, किंतु अभिशाप रूपक ब्रह्म अभिशाप रूपक माया द्वारा तांकर से कला कौन है जो शक्ति कला अर्थात विष्णु शक्ति से माने वंचित होइछन्ति, अधोमुख होइकि ये भौतिक जगत रे पतित होइछन्ति। एते सुंदर सिद्धांत भगवत सिद्धांत को ग्रहण कले मध्य सिद्धांतर कर्ता किए, सिद्धांतर सृष्टिकर्ता किए, ये आत्मा को किए सृष्टि करिछि, ये जगत को किए स्थापन करिछि परिचालित करिछि, ये सब विषय से अज्ञ जानिबा को नाराज। एटा बहिरे लिखा है एटा से कहीदेला। परस्पर स्नेह जही थाए परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर वैकुंठ समान अटे आहा सही घर कहवा को भारी सहज। स्नेहटा परस्पर केमती रक्षा करवा घर को वैकुंठ भाया सजेवा इत्यादि जिनस येटा करवाटा तो बहुत कठिन। तेणु ठीक से भली ये सुंदर उपदेशटे किए देइछि, ये किए दउछि? हरे कृष्ण हिरण्यकशिपु तार भातृ पुत्र एवं पत्नी को एवं निज माता को एक कथा दउछि। तेणु जथा अम्बसा प्रचलित तरव अविचला हाइब चक्षुषा भ्राम्यमाण दृश्यते चलतीव भू। ये जलस्रोत प्रवाह हेतु नदी तीर स्थित वृक्ष गुड़िकर प्रतिबिंब जेपरी गतिशील परिमने हुए
ସେହିପରି ମାନସିକ ବିକାର ହେତୁ ଚକ୍ଷୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଘୂରିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏଇଟା କଣ କହିଲେ ନା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳିଥିବେ ପିଲାଦିନେ, ଚକା ଭଉଁରୀ ଗିରି 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 ବୁଲିବେ, ଆଜ୍ଞା ଚକା ଚକା ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ, ମାମୁଁ ମତେ ମାଇଲା, ଦୁଧ ଭାତ ଖୋଇଲା, ତାପରେ କଣ ରାସେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ, ତାପରେ ମାମୁଁ କଣ? ମତେ ମାରିଲା ଆଉ ଅ, ଆଈ କେତେ କଥା କହିଲା, କଣ ନା ନା ଏଗୁଡାକ ନା ସବୁ। ନା, ଦୁଧ ଭାତ ମାଇଁ ଖୋଇଲା, ମତେ ମାଇଁ ମାଇଁ ମତେ ଧଇଲେ ମାଇଲା, ଦୁଧ ଦୁଧ ଭାତ ଭାତ ଖୋଇଲା। ଖୋଇଲେ, ମାଇଁ ମତେ ଧଇଲେ ଦୁଧ ଭାତ ଖୋଇଲେ। ବୁଝିଲ କି? ତେଣୁ ଇଏ ସେ ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳିଲା ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ ନା, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲୁଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବେନି, ପଡିଯିବେ। ପଡିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ଘିରି ଘିରି ଆ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଏ ସବୁଆଡେ ଯେମିତି ଚାରିପଟେ ଯାକ ସବୁ ଘୁରୁଛି। ଏଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ସେହିପରି ମାନସିକ ବିକାର ହେତୁ ଚକ୍ଷୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଘୂରିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ମାୟାର କ୍ରିୟା। ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଚିରସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ପରି ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବ ଅଚଳ ଓ ସ୍ଥିର ସ୍ଥାଣୁ। ଜୀବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ, ନଶ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମନେ ହୁଏ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଜୀବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ପିଶାଚି ପାଇଲେ ଯେନ ମତି ଛନ୍ନ হয় ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବେର ହୟ ସେ ଭାବ ଉଦୟ। ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚି ଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆପଣ ବୋଲି ଜାଣିବେନି। ମୁଁ ରାସେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ, ରାସେଶ୍ୱରୀ ଜେନା ବୋଲି ଆଉ ଜାଣିବେନି। କଣ ହବ? ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଅମକ ଆସିଛି, ନିଜକୁ ଭାବିବେ। ଯିଏ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଗ୍ରାସ କରିଛି ନା, ସେ ତାକୁ ଭାବେ ମୁଁ ସେ ମତେ ଦିଅ, କଣ ମୋର ପୁଅ କୁହାଗଲା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଗଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଦେଖାଅ, ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିକୃତି କାଢିବ ସେ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ନିୟମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପାଗଳାମି କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବର, ସେ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କଲେଜ ପଢିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ, ସେତେବେଳେ ତ ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ନଥିଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସିନେମା ଦେଖିକି ସେ ହେମା ମାଳିନୀ କି ବାହା ହବ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ହେମା ମାଳିନୀ କି ବାହା ହେବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ହେମା ମାଳିନୀ କି ବାହା ହେବି। ସେ ହେମା ମାଳିନୀ କୋଉଠି, ତୁ କୋଉଠି? ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି କହୁଛୁ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହବୁ ବୋଲି। ସେ ତ ଆଉ କିଛି କଲେନି, ଖାଇଲାନି ପିଇଲାନି, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେମା ମାଳିନୀ କି ବାହା ହେବି, ହେମା ମାଳିନୀ କି ବାହା ହେବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଟୋ କି ଯୋଉ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ନଥିଲା, ତା ବାପା ଆଉ ଭାଇ ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ଜଣେ କଣ କରିଛି ନା ହାତ ଦିଟାକୁ ଧରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ଧରିକି ଟେକି ଟେକି ମେଡିକାଲ ନେଲେ। ସିଏ ପୁରା ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର କୋଉଠି ସେଇ ରୋଗଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଗୋଟେ ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ନା କଣ? ଅପସ୍ମାର ବୋଲି ତ ଏଇ ଯୋଉ ପିଟ୍ସ ମାରିବା, ଆମର ଯୋଉ କଣ ତାର ଓଡିଆଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛି ଇଂଲିଶରେ, ତାର ଓଡିଆଟା କଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଭଳି ରୋଗ। ତେବେ ଏସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାସ ହବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରେ ନା ଏଭଳି ସବୁ ବିକୃତି ବାହାର କରେ। ଏହା ହଉଛି ମାୟାର କ୍ରିୟା। ବାସ୍ତବିକ ଜିନିଷଟା ସେୟା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିର ଜିନିଷ, ସତ୍ୟ ଜିନିଷ
କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁଛି ଜ୍ଞାନ ଜୀବର କୃପାୟ କୃଷ୍ଣ କହିଲ ବେଦ ପୁରାଣ। ବେଦ ପୁରାଣ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ମାନେ ପଢିକି ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନେ ଏକାନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ। ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରଣ। ଏବଂ ଗୁଣରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣେନ ମନୁଷ୍ୟ ବିକଳ ଅପମାନ ଜାତି ତତ ସାମତାଂ ଭଦ୍ରେ ହି ଲିଙ୍ଗବାନିବ। ହେ ମାତା, ସେହିପରି ମନ ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଯଦିଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ତଥାପି ମନେ କରେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଜୀବ ରୂପକ ଯୋଉ ଅନ୍ତକରଣ ଆଉ ଆତ୍ମା ये ମିଶିକି ଜୀବାତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୋଉଟା ଆସିଲା? ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆବୃତ କରିଦେଲା ସେ ସବୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ ତା ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଏଇ କାମ ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଯାଏ। ଆମେ କହିବା ଏଗୁଡିକ କେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଲା? ନା ଯିଏ ଯାହା ପିଲାକୁ ଛାଡି ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ସେ ଭାବନାଟା ତାର ପୂର୍ବ ଭାବନା ଗୁଡିକ ତା ସହିତ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେ ବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାମନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆବୃତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗବତମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଏଠି ପ୍ରପାଦ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯସ୍ୟାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି କୁଣପେ ତ୍ରିଧାତୁ ସ୍ୱଧୀଃ କଳତ୍ରାଦିଷୁ ଭମ ଇଜ୍ୟଧୀଃ ଯତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସଲିଳେନ କହିର୍ଚିତି ଜନେଷୁ ଅଭିଜ୍ଞେଷୁ ସଏବ ଗୋଖର। ତାକୁ ଗୋଖର କୁହାଗଲା। ଗୋଖର ବୋଲେ ଗୋଖର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଖର ସାପ ଗୋଖର ସାପ ଗୋରୁ ଆଉ ଗଧ ସହିତ ସେ ସମାନ। ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଫ ପିତ୍ତ ବାତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ କରେ, ନିଜ ଶରୀର ଠାରୁ ଜାତ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଗୁଡିକ ଅର୍ଥାତ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉଟା ନିଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ପୂଜନୀୟ ବୋଲି ମନେ କରେ ଏବଂ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ସ୍ନାନ କରି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ଆଉ ଗଧ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ କଣ କରିବା ଆମେ ସେଠି? କଣ କରିବା? ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା, ମାନେ ଇଏ ଦେଖିବା, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କୁ ଦର୍ଶନ, ମାନେ ପବିତ୍ର ଇଏ କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା, ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଫରେନର ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଡେଇଁକି ସୁଇମିଂ କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ବାରଣ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଇଏ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ସେଇ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପାଇଛେ, ଆଉ ମନେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବାସୁଦେବ ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତିନି। ମାନେ ପାଦ ବୁଡାନ୍ତିନି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ରୂପ। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ତୀର୍ଥ, ଗୌଡ଼ ବ୍ରଜ ଜନେ ଭେଦ ନା ଦେଖିବ ହଇବ ବାରାଜବାସୀ ଧାମେର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଫୁରିବେ ନୟନେ ହଇବ ରାଧାର ଦାସୀ। ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଭାବରେ ଯିବ, ଧାମେର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଫୁରିବେ ନୟନେ ହଇବ ରାଧାର ଦାସୀ।
कारण धाम नाम रूप गुण भगवान ये सब समान बुझिपारे। हरे कृष्ण। तेणु एस आत्मा विपर्यास ही लिंग लिंग भावना ये प्रिया प्रियर्जोग बीजोग कर्म संस्कृति संभवस्य विनाशस्य शोकस्य विविध स्मृत अविवेक अविवेकश्च चिंता च विवेक स्मृति विवेक स्मृति रेव च। कौन कहूची जीव महाच्छन्न अवस्था तार शरीर और मन को आत्मा बोली मन करे। महाच्छन्न अवस्था शरीर मन को आत्मा बोली मन करे। कौन सी व्यक्ति को आपणार एवं अन्य क्या पर बोली मन करी यही भ्रांति फल से दुख भोग करे। कौन है ना आत्मीय स्वजन मृत्युवरण कले। आम प्रतिदिन मोर बहुत भल कस्टमर सब अच्छा ए भितर कौन हो ना जड़े 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 आउट हो जाती संसार रू। हाँ ये लोकटी भल थिला भल व्यवहार देखुला आसिले टिके हाँ बस बोली चारटे ऑफर करुला इत्यादि इत्यादि किंतु वास्तविक तात्विक दृष्टि कौन ये जिनस गुड़ाक स्थिर नुहे अस्थिर अस्थायी आज आज काली निश्चित नष्टशील कहला कौन ना अशाश्वत शाश्वत नुहे ये सब नष्ट हो अंतवंत इमे देहा नित्य सप्त शरीर ये अंतवंत अर्थात ये सृष्टि हम नष्ट हो। प्रकृत पक्षे तार मनोभाव ही भौतिक जगतर तथा सुख दुखर कारण वास्तविक एटा सत कथा। यहीपरि अवस्था हेतु बद्ध जीव को विभिन्न जोनि ग्रहण करी विभिन्न चेतना रे कार्य करिया हुए। जो चेतना युक्त हुए से भली शरीर प्राप्त हुए एवं से भली कर्म से करे। महाराज भरत मृग जन्म पाइले कौन खाऊले तृण खाइबे ना आउ कौन खाइबे ना राज भोग तैयारी हम होता। हरे कृष्ण। विश्वमंजरी माता जी राजभोग तैयारी होता। कृष्ण प्रणाम ना प्रभु जी। हाँ तृण खाइया पड़ूला आ तुमको किए जान कि तुम महाराज पृथ्वीर एकमात्र एकछत्र सम्राट हो भट्ट महाराज बोली चिन्ह किए जीवर से बुद्धि अच्छी देखे जापर महाराज भरत बोली ना ना से जाति स्मर हो जन्म हो जो असाधारण क्रियाकलाप सब सृष्टि है ऋषि माने जानले वास्तविक ये तो मृग नुह आर कार्यकलाप अलग अलग जना पड़ुची। साधु सेवा करुची पार्टी रे सब जहाँ साधु मान इच्छा कहते से प्रकाश कर पार्टी आनी सेवा कर समिध जोगई दौरान फूल पुष्प ये सब आणिक जोगाउं ये किए से ध्यान जानले ये होती पृथ्वीर एकमात्र सम्राट भरत महाराज। तेणु सीना जाति स्मरण भाव थिबा हेतु पुण्यात्मा थिबा हेतु से अवस्था से प्राप्त होते आम प्राप्त हो पार कि आम कर्मर अधीन कर्म जोगु ही आम विभिन्न प्रकार नीच जनि प्राप्त होगा उच्च जनि प्राप्त होगा यही जगत रहा जहाँ कि आमर शरीर चेतना अनुजाई आम कर्म करवा हिंस्र हो पार शांत हो पार इत्यादि इत्यादि सब अच्छे। तेणु यही चेतना अनुजाई नूतन देहर सृष्टि हुए। यहीपरि निरंतर जड़ जागतिक जीवन को कहा जाए संसार। ये गोटे संसार संज्ञा आसला। संसार बोले कौन कहगला संसार बोले कौन कहगला ये हिरण्यकशिपु कौन कह ना जो जन्म होचे मृत्युवरण कर सबकि असार जो सबकि असार ताहा होचे संसार। आउ गोटे जिनस सम्यक सार इति संसार। ये संसार रे भल जिनस नाही किंतु जहा अच्छी अल्प सम्यक नथिले केमती साधु माने तिष्ठन्ते एठी
ए जगत रे सम्यक सार इति अर्थात से सार जिनसटा को धारण करछन्ति ग्रहण करछन्ति से जो यहाँ को संसार कहा जाए एपरी निरंतर जड़ जागतिक जीवन को संसार कहा जाए। ये संसार दशा हेतु ये संसार लक्षण कौन हला जन्म मृत्यु शोक मोह चिंता ये सब उदय हुए। एपरी अवस्था बेले बेले आमर विवेक उदय हुए बेले बेले आमे अज्ञान अंधकार पतित हो। आपण कहि परिबेनी जे जेतेबेले मनकर साधु संगर बसचंती आपणकर विवेक ठीक काम कला विवेक अर्थात मौलिक चेतना उज्जीवित हला उदय हला किंतु सेठु पळी आसिले घरे आसि जेतेबेले कर्म क्षेत्र रे पहुंचंती से प्रभाव रे सब भूली जाउछंती कारण ये सब परिस्थिति आमर चेतना को प्रभावित करुछि। एठी आमे आलोचना कला बेले हाँ ये सब कथा सब सत आमे या करबा नहले दुख पाइबा नहले जन्म मृत्यु चक्र रे घुरिबा ए सब चिंता करूचे किंतु घर जेतेबेले खाता पत्र बंद करके जाउचे सेतेबेले पिला मानक द्वारा बंधु बांधव द्वारा साई पड़ोस द्वारा ये सब द्वारा आमे प्रभावित होई कोन होचे ये जिनस गुड़ाक आस्ते आस्ते भूली जाऊ अच्छे आमे सर्वादौ तस्मात् एकेन मनसा भगवान शाश्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा सदा सर्वदा भगवान को स्मरण करिवार तरीका आमे सृष्टि करवा उचित। याले आमे मृत्यु परे ये जन्म मृत्यु चक्र रु उद्धार पाई भगवत साम्राज्य भगवान का पाद पद्म रे आश्रय है आश्रित है। हरे कृष्ण जय श्री प्रपात की जय उपस्थ गौरव भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरि हरि नमस्ते। बोल नमस्ते। हरे